કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 9માં આપણી વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની જે ગાલા પ્રયોગ પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં પ્રયોગ નંબર 10નું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા હોય तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। प्रयोग नंबर 10 है तेनो मित्रों हेतु है कॉपर सल्फेटनुं संतृप्त द्रावण बनाववुं अने स्फटिकीकरणनी पद्धति द्वारा कॉपर सल्फेटना स्फटिक मेळववा। मित्रों तेना माटे जरूरी साधनों में काचनो सळियो, बीकर, गळणी, स्टेन, बाष्प वाटिकानी जरूर पड़शे। तेना माटे जरूरी पदार्थ में कॉपर सल्फेटनुं संतृप्त द्रावणनी आपणे जरूर पड़शे। विद्यार्थी मित्रों अहींया आकृति आपेली छे जेमां 3 आकृति छे ए, बी अने सी। मित्रों नाम निर्देश आकृति आपणे अहींया जे नीचे जग्या छे त्यां दोरी अने नाम निर्देश करवानो छे। विद्यार्थी मित्रों आ आकृतिना आधारे आपणे ते प्रयोग पद्धतिनुं वर्णन करीए। प्रयोगनी अंदर बात करीशुं तो सौप्रथम एक बीकरमां अडधी सुधी गरम पाणी भरवानुं छे। तेमां 1 चमची कॉपर सल्फेटनो भूको नाखवानो छे अने ते बराबर ओगળી जाए त्यां सुधी काचना सळिया वडे हलावता रहेवानुं छे। आ रीते 1 चमची कॉपर सल्फेट उमेरता जवानुं छे अने हलावी कॉपर सल्फेटने ओगाळवानो छे। ज्यारे कॉपर सल्फेट ओगळवानुं बंध थई जाय छे त्यारे कॉपर सल्फेटमां उमेरवानो पण कॉपर सल्फेटने मित्रों उमेरवानुं पण आपणे बंध करी देवानुं रहेशे। आवा संतृप्त द्रावणने फिल्टर पेपर वडे बाष्प वाटिका में गाड़ी आवा द्रावण ने 2 दिवस माटे खलेल पहोंचाड्या सिवाय तेने मित्रों आपणे ढांकीने मूकी राखवानुं छे। एना आधारे आपणे अवलोकन पर जईशुं तो अवलोकन छे कि कॉपर सल्फेटना संतृप्त द्रावण ने मूकी राखता तेमांथी पाणीनुं बाष्पीभवन थई कॉपर सल्फेटना भूरा रंगना स्फटिको मळे छे। तेनो निर्णय पर आवीशुं तो आम कॉपर सल्फेटना संतृप्त द्रावण ने स्फटिकीकरणनी पद्धति द्वारा कॉपर सल्फेटना स्फटिको मेळवी शकाय छे। आ निर्णय थई गयो, अवलोकन थई गयुं, प्रयोग पद्धति थई गई। हवे आपणे आ प्रयोगना आधारे ज्ञान चकासणीना કેટલાક પ્રશ્નોની વાત કરી લઈશું। જેમાં મિત્રો પહેલા છે વિકલ્પો। પહેલો વિકલ્પ છે નીચેના પૈકી જેલ કયું છે? મિત્રો અહીંયા જેલની વાત કરી છે તો માખણ છે જેલ છે। 2 प्रवाही पदार्थना प्रवाही माध्यम में रहेला कलिल स्वरूप ने शू कहे छे? तो तेने इमल्सन कहेवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों बीजू छे व्याख्या आपवानी। आ व्याख्याओ छे ए तमने खूब ज उपयोगी निवड़शे। बंने व्याख्याओ तैयार करी लेवानी छे। जेमां पहली व्याख्या छे संतृप्त द्रावण। संतृप्त द्रावणनी व्याख्या जोईए तो नियत तापमाने मित्रों द्रावणनी जेटली क्षमता होय तेटला ज प्रमाणमां द्राव्य ओगळेल होय तो तेने संतृप्त द्रावण कहे छे। અને બીજું છે સ્ફટિકીકરણ। દ્રાવણમાંથી શુદ્ધ ઘન પદાર્થને સ્ફટિક સ્વરૂપે અલગ મેળવવા માટે વપરાતી પદ્ધતિ હોય એને સ્ફટિકીકરણ કહે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે જરૂરી સૂચન હશે એ શિક્ષક તમારે અહીંયા નોંધશે। તમને આ પ્રયોગના આધારે ગુણ આપશે। તમારા શિક્ષક સહી પણ કરશે અને પ્રયોગ અંગે વધુ માર્ગદર્શનની તમારે જરૂર હોય તો અહીંયા વધુ માર્ગદર્શન પણ તમને આપવામાં આવેલું છે। આ માર્ગદર્શન તમે અહીંયાથી વધુ મેળવી અને તમારો પ્રયોગ સફળ કરી શકો છો। विद्यार्थी मित्रों अमे आशा राखीए छीए तमने आपणो विडियो छे खूब ज उपयोगी निवड़शे। विडियो गम्यो होय तो मित्रों लाइक शेर और सब्सक्राइब करवानुं पण न भूलता।